Wait. 1, 2, 3. Okay, pasensya. Na, masuko na siya ron. Bayad or dili? Lagot. Last. Yawa man. Nindot. Another. Sin? Yeah. Mine is O, ikaw na po mag... Di na sabi ko. Kaya kung gara-garaan. Bijuit Lumin. Lagi. Indian, Bengali. pistachio. Kutanong ko sa pagkatagasan na siya. What nationality you are? I'm from India, madam. Steak. Thank you. Oh! Live in Manila? No, we are Bisaya. Oh, Bisaya. Mindanao. My friend living in Manila. Your girlfriend.